کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے، اب کیا کریں؟ قربان جائیں محبوب کے سمجھانے کے طریقے. حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ. وہ غریب نہ حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو. حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان. دیکھیں آپ کو یاد، اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان. اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے لفظ سن. کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو. امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا. مشکل کام تو نہیں، سب امیروں سے. انہیں فکر تھی کہ وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لیں. آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا، فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ادھار قسطوں پہ لے آ، لیکن شریکے دے نار رل کے ٹرنا پیچھے. یہ ہماری دوڑ ہے. اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اخلاقی کمزوریاں جنم لیتی ہیں، اس سے آزمائش میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا جو خزانہ ہے اس میں آج کل کیا ہے؟ میری زبان کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے صرف ذکر میں نہیں چلتی، میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں. یہ غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا. بڑے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی. اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے. ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں سن رہا تھا. حضور اب کیا کرتا ہے؟ تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے. حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. میرے عزیز سمجھے کہ وہ لوگ اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے. حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو گئے نیک لوگ جی؟ نیک ناراض نہ ہو جائیں. حسد نیک آدمی میں بھی، بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی، چونکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی. تو اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی. تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے. ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے. اس کا کوئی فائدہ. اپنی روحانی زندگی کہیں تکبر نہ آئے کہیں بھی. اور امام کشاری تو یہاں تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل میں بڑا تکبر ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دعائیں مانگنے والے دیکھے ہیں جو جزاک اللہ بھی برابر کہہ رہے ہیں پر اندر ان کی عداوت بھی برابر ہے. ایسا نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایک دیکھیں نا، ایک ہلکا یہ میرا بٹن ٹوٹ جائے نا تو ساری محفل میں میری توجہ بٹن پہ رہے گی، چاہے کوئی دیکھے بھی نہ. مجھے تو پتہ نہ ٹوٹا ہوا تو میں بار بار غور کروں گا. ایک دھبا بھی باطن پہ لگ جائے نا، وہ جھوٹ کا ہو، وہ دغے کا ہو، وہ لالچ کا ہو، وہ حسد کا ہو، ایک بھی دھبا ہو نا سکون نہیں آتا، آپ بے چین رہتے. یہ میری طرح کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی بیماری لگ جاتی ہے. اب یقین کریں میں تو کسی وقت سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی محفل ایسی بھی تو ہونا کہ ہم بھی پیچھے بیٹھ کے سنیں، اپنا چسکا بھی تو پورا کرنا ہے. لیکن وہ کئی میری طرح کے لوگ بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، کسی طریقے سے اعلان کاری دے میرا، میں چودھری صاحب ہوں، علاقے کا محلے کا بڑا ہوں، 2 دفعہ چیئرمین ہوا، بلا لے کسی طریقے. اس سے گھٹن آئے گی آپ کے مزاج. بات زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. سید احمد کبیر رفائی
आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुल के तारीफ की है इस दरवेश की, और ये वो कामयाब तरीन लोग हैं जिनका इश्क हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गया। दरवाजे रसूल पे हाजिर होते थे तो अल्लाह के महबूब करवे अनवर से अपना बाजू बाहर निकाल के हाथ मिलाया करते। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी ने कहा हजरत इतना ऊंचा मकाम कैसे मिल गया? तो आप फरमाने लगे, लोग मुझे मुफ्ती भी कहते थे, आलिम भी कहते थे, कुछ लोग मेरे मुरीद भी थे, लेकिन फरमाते मैंने सारी जिंदगी सबसे गुनाहगार मुसलमान को भी अपने से अफजली समझा। क्यों? आप दलील देते थे, फरमाते थे जब अल्लाह ने कह दिया कुन तुम खैरा उम्मतिन, और तुम बेहतरीन हो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तो फरमाया मैंने हर सही उल अकीदा को, कलमा गो को अपने से अफजल समझा। ये थोड़ा करना पड़ता है, वरना तो आप एक चक्कर में पड़ जाएंगे, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वरना तो आप अपना लेवल खराब कर बैठेंगे, आपका किसी से प्यार ही नहीं रहेगा। आप बुलंदी पे होंगे, आपको कोई नारा लगा के हाथ चूम के प्यार करेगा तो आप कर पाएंगे, वरना रह जाएंगे आप बीच में। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि मैं एक दफा गुजर रहा था, एक खेत के बीच में दरमियान में मुंडेर थी छोटी सी, क्या किधर पंजाबी च वट जी, आपका नहीं मुझे पता, मैं तो पेंडू हूं। तो गांव में ना ये जब चावल की फसल काश्त करते थे ना मूंजी, तो उस वक्त कद्दू किया जाता था, पता है कि नहीं? चलो जिन्होंने पता है वो तो हाँ ना करो ना। वो कद्दू का मतलब ये होता था कि वो सारी फसल भर देते थे पानी से, अच्छे तरीके से भर दी जाती थी। वो बड़ी नरम, चूंकि चने की फसल का बीज नहीं लगता, उसका पौधा लगता है, पहले वो अलग जगह लगाया जाता है, फिर उसको वहां से लाके यहाँ बोया जाता है, एक पूरी तरतीब है। पनीरी उसको कहते हैं, और भी कुछ अकीदा सी तुसी मैनू याद, लाभ, देखें कारी साहब को पता है जी, लाभ है ना जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बहुत सारी बरकत दे कारी साहब को, आप सब हजरात को। तो वो इस तरह समझ लें कि फरमाते हैं मैं बट से मुंडेर से गुजर रहा था, इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद साहब कहते हैं जब मैं गुजर रहा था तो सामने से कुत्ता आ गया। अब कुत्ता भी खड़ा है गुजरने को, मैं भी खड़ा हूं, अब जो है वो टाइम थोड़ा है, मैंने असर की नमाज पढ़नी थी। अब वहां से दो बंदे नहीं गुजर सकते, एक ही गुजर सकता है। फरमाते हैं वो भी खड़ा मैं भी खड़ा। कुत्ता अगर नस्ली असली हो तो अल्लाह वालों का अदब करता है, आपको पता है ना साहब काफ के कुत्ते का। तो वो भी खड़ा हो गया, तो कहते हैं मैं भी खड़ा हो गया। अब वो मेरी तरफ देख रहा है कि मैं हटूं, और मैं उसकी तरफ देख रहा हूं कि वो हटे। अब बात जब लंबी हो गई तो सैयद साहब फरमाते हैं मैंने दुआ की, मैंने कहा मालिक इसे जुबान ही दे दे, मैं को बात ही कर लूं। तो अल्लाह बड़ा करीम है, दुआएं मकबूल फरमाता है। कहते हैं कुत्ते को अल्लाह ने जुबान दे दी, तो मैंने उसे कहा यार जरा हट जा, मैंने जाना है। तो कहने लगा शाह जी आप हट जाए, मैंने भी तो जाना है ना, मैंने भी तो जाना है। तो कहते हैं मैंने उसे कहा यार मेरी सुन बात, मैंने पढ़नी है असर की नमाज, मैं हूं शरीयत का मुकल्लिफ, मैं पाबंद हूं, तू तो पाबंद नहीं दीन का, मुकल्लिफ नहीं, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, मेरे ऊपर नमाज फर्ज है। अगर मैं खेत में उतरूंगा तो कपड़े मेरे आलूदा हो जाएंगे और मुझे गुस्ल करना पड़ेगा, वुजू तो लेट हो जाऊंगा। तो तू चूंकि मुकल्लफ नहीं, तू उतर जा। तो कहते हैं उसने मुझे बड़ी अजीब बात कर दी, कहने लगा शाह जी खेत में उतरने से तो आपके कपड़े आलूदा होंगे, पर मुझे कुत्ता और हकीर समझकर अगर आपने खेत में उतारा तो आपका दिल आलूदा हो जाएगा और कपड़े तो धुल जाएंगे। वो क्या कहा था दरवेश ने? बाबा साहब कहने लगे राती जागे तो शेख सदा में, राती जागदे कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, भाਵੇਂ मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते, एक बुरकी दा कदर पछानन, भाਵੇਂ मालक होवन सुत्ते तैथों उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए। सैयद साहब फरमाते मैं छलांग लगा के उतर गया खेत में, कपड़े आलूदा हो गए, मैंने धोए, नए सिरे से वुजू किया, कपड़े बदले, लेकिन मेरा दिल बड़ा ठंडा रहा कि मैंने हकीर नहीं जाना अल्लाह की। थोड़ी सी ना अपनी रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो दें, थोड़ी सी तैयारी करें, हमने जाना है कब्र में। लोग ना हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी वक्त आया तो अम्मा भी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, बीवी भी रो रही थी। तो बीवी से कहने लगे क्यों रोती हो? तो कहने लगी तू मेरा सरताज है, तू है तो मैं बादशाह हूं, तेरे बाद कौन पूछेगा?
میں अम्मा तू क्यों रोती है? तो माँ कहने लगी बेटे तो और भी हैं, पर तू फर्मा बरदार पुत्र था, तेरे बाद कौन पूछेगा? बच्चों से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे अब्बा जिस तरह ब्याह करता है दूसरा तो कोई नहीं ना करता, तेरे बाद कौन पूछेगा? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगे ओहो मैं समझ रहा था मुझे रो रहे हो, तुम तो अपनी ज़रूरतों को रो रहे हो, मुझे कहाँ रो रहे हो? और मैं रो रहा हूं कि मैंने आगे क्या लेकर जाना। हमारी बाकी वज़ादारी ठीक है, अब कहाँ वो लोग मिलते हैं जिनके कपड़ों पे पाबंद लगे। अब गरीब आदमी भी अच्छे कपड़े पहनता है, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त खाता है, अब कोई ऐसा मसला नहीं रहा। लेकिन वो जो हमारी रूहानी जिंदगी थी ना, देखें ना मिशकात शरीफ में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में मस्जिद बनाओ, यानी घर में एक हिस्सा मखसूस करो नमाज के लिए। और हदीस के अगले लफ्ज़ ये हैं कि घर को कब्रिस्तान ना बना लेना। इसका मतलब है कि घर जिंदा उन लोगों का है जो घर में रहते हो और नफल पढ़ते हो, बाकी तो घर मुर्दा है, जितने मर्जी लोग बसते हों। एक लाइन है सूफिया की पूरी, हजरत फुजैल बिन अय्याज से लेकर इब्राहिम बिन अदम तक, एक लाइन पूरी जो कहते हैं वैसे ही गुजर रहे थे तो किसी घर से कोई आयत सुनी तो हमारे अंदर तब्दीली आ, किसी घर से किसी के पढ़ने की आवाज सुनी तो तब्दीली आ गई, बदल गए, छोड़ दिए गुनाह। अब तो घरों से कुरान सुनने की आवाज आती नहीं, अब नहीं आवाज आती। देखो लोग नफ्सियाती मसाइल का बहुत ज्यादा शिकार हो गए, डिप्रेशन है, टेंशन है, आवाज आ रही है, लड़ाई है। उसकी वजह यह है कि अपनी अकल की खोपड़ी से सारा कुछ ठीक करना चाहते हैं। अकल महदूद है, आप किधर तक भागेंगे इसको लेके? बहुत सारी चीजें अल्लाह रसूल पे छोड़ दें और अपने अपने जो मन के मैल कुचैल है उसको धोएं, अपने आप को समेटें, ज्यादा टांगे नहीं दुनिया के अंदर फैलाएं कि जाती दफा इकट्ठी ना की जा सके। अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को महदूद करें, बचा के सारा को छुड़ा के सबसे, मुसल्ला लेके ना बगल में छुपा के थोड़ा अलग से बैठे, एक तस्बीह, एक पानी का प्याला, एक मुसल्ला, पानी का प्याला ढका हुआ, बंद करें ये मोबाइल शुबाइल, थोड़ी देर तन्हा बैठे मुसल्ले में। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान रात को रो रहे थे, बड़े परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे हजरत जी जंग लड़नी है ईसाइयों से। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद हुजूर गौसे पाक के मुरीद हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं मैं 10 साल का था जब मेरे अब्बा जी मुझे गौस पाक की बारगाह में लेके गए, उन्होंने मेरे लिए दुआ की थी। 70,000 फौज जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ लड़ी वो सारी गौस पाक के मुरीदों की थी। खुश नहीं हुए आप बात सुन के? हाँ जी, ये सूफिया के मानने वाले जिहाद कर सकते हैं और इन्होंने ही जिहाद किया है, यही लोग और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। बहरहाल सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे कि पहले ही बड़ी कमजोरी है मुसलमानों के पास, असला कोई नहीं, और अभी मुझे खबर मिली है कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा असले से भरा हुआ बहरी जहाज आ रहा है, तो वो भी अगर असला शामिल हो गया तो बड़ा मसला बन जाए। तो मैं बड़ा परेशान हूं, बुजुर्गों दुआ करना। बाबा जी कहने लगे चल इशा के बाद तू भी दुआ कर, मैं भी करूंगा। बुजुर्ग कहते मैं इशा पढ़ के चला गया, जब रात को दोबारा आया ना मस्जिद में तो सलाहुद्दीन सजदे में गिरे हुए थे और रो रहे थे, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह मेहरबानी, अल्लाह मदद फरमा, रो रहे। कहते मैंने कहा इसे यकसुई हासिल है, मैं यहां नहीं, मैं घर में जाके मुसल्ला बिछाता हूं, सकता है मेरी वजह से इसको यकसुई ना मिले। कहते मैं घर चला गया, जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए मैं आया तो सलाहुद्दीन बड़े तरोताजा थे, खुश थे। मैंने नमाज के बाद पूछा खैर है? कहने लगे हुजूर मेरे रब करीम ने बड़ा फजल किया, वो उनका बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया, अभी इत्तला मिली है अभी। बुजुर्ग कहते हैं उसकी बात सुनी तो मुझे वजद हो गया। मैंने कहा सलाहुद्दीन वो दरिया में गर्क नहीं हुआ, तेरे आंसुओं में गर्क हो गया, जो तू रोया है ना रात, तेरे आंसू। सुने ना हदीस, हुजूर ने फरमाया अगर तू अल्लाह के खौफ से रो पड़े और सिर्फ इतना आंसू जितना मच्छर का पार होता है, अगर इतना भी तेरी आंख से निकल गया तो तेरा दोजख में जाना इतना ही मुश्किल होगा जितना भैंस के थनों से निकले हुए दूध का दोबारा थनों में जाना मुश्किल होगा। पर कोई इतना भी तो रोए तब है, किसी को इतना रूहानी जिंदगी आबाद करे, दुआएं लंबी मांगा करे, बहुत ज्यादा मांगा करे। हुजूर फरमाते हैं जो रब से ज्यादा मांगे अल्लाह उसे राजी होता है।
اپنا تعلق، یہ دعا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے. دعا مانگیں، مصلی پہ بیٹھیں، درود و سلام پڑھیں، ذوق سے پڑھیں. ایک جگہ ایسی مخصوص کریں جہاں بندے نہ ہمیں دیکھیں، وہاں بن صبر کے سج کے بیٹھیں. کوئی پوچھے کہ یہاں اکیلے میں سج کے کیوں بیٹھے ہو، تو بتاؤ رب رسول کے لیے بیٹھا، ان کے لیے سجا سمرا بیٹھا ہوں، ان کی یاد میں بیٹھا ہوں، ان کے لیے بیٹھا ہوں. اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کریں، اپنے اندر کے معاملات کو درست کریں. آپ کو سکون ہوگا. جب غذا ملے گی تو آپ دیکھیں گے دل آپ کا مضبوط ہے. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرما لے، جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے.